Yan. Kasi pag may bag, may tao, tinatanggal ka. Kokomatisgoy. Ito koro. It's beautiful. Yes, baby. Mo steak na. Ang ganda. Dito is river yan. Ayun, nalabutan na ng sabot dira. Dahil wala pa. Kuwan pa nila yan. Tapos basin pa nila na. Kini, nadirimi sa sa ilog. Sa Shizuoka na Kanami. Malapit sa balay nako. And of course, chikaku ni iru nde, jibun no tokoro de Kanamicho. Kawa no Kanamicho, kawa no tokoro desu. De, Lucky wa sugoi tanoshii, baby. Yeah. Sugoi happy. Masayang-masaya lang si Lucky. Kasi tatagbo siya everyday yan. Well, not so everyday. Once a week dito kami napamasyal para wala siyang stress. De, yukan de ikai dake 散歩行ってかわいそうのに、でもしょうがない。アディは仕事だから我慢するしかない。ラッキーは。でも, ayan, naintindihan naman niya yung trabaho ko. Alam niya. Pero, itong week, no, down na daw ng daddy niya. Wala, nandun lang kami sa balay. Sobrang pagod siguro. Talagang, wala, down talaga yung katawan. Hindi ko alam. Yan, dyan. Ganda, no? Ganda. Hey, Lucky! Yan. Kuha na mo. Sa balay na ako ni. So, ang hirap diri. Sugoi, tahen da yo. Ima, keiki da shi. Doko demo. Kahit saan man tayo pupunta ng bansa. Bisag asap tama adto. Ka bansa. Wajud. Trabaho jud. Time is gold. Ning kamot jud ani. Pag di ka man ning kamot, may tabo sa imong kinabuhi. Ning kamot jud. Pag ning kamot mo, you have to pray to. Salamat sa araw-araw sa pagbangon nimo. So gabi matulog. Pagising, mag-ampo jud. Magpasalamat, nagagising kag tarong. Tapos kumbati na po trabaho. So I went 4 days. Down ako. Baksak yung katawan ko. Karon arang-arang na. Talagang okay na. So this is Japan. Kokonirun de. Minagambaran na itikinay na tomoin des. Doon na Pilipin to. Hanarete mo. Kanashite mo. Hanarete kasuko de. Gambar shikai na. Yume no tame ni. So, yan. Yan. Ito. Ganun yan. Push my baby. Takbo lang siya ng takbo. Are you happy, Nak? Are you happy? Are you so happy? Yeah, very happy, Daddy. Yes, that's good. So, kibinabuhi na ako. Every day of my life. Trabaho. Pag-op. Tas ang baby. Linis ang balay. Konting magkuhan sa business. Konti lang po. Gamay-gamay lang. Di lang sa isang trabaho. Kailangan may income po ka. Para on the near future. Para lahat is maging stable. Masaya lang tanan. Pray ko lang na sana maging okay lahat. Everybody will happy. And of course, sa lahat ng mundong ito na talagang sana walang gera. Sekai Juno, nani mo, senso naray ni minna, tanoshiku, gambaru, with the love, respect, and of course, pagmamahal sa Diyos. Importante yan. Yan. So ito, stop ko muna dili. Ay, mamaya pa ulit.